de la circulation de l'information. Qu'est-ce qui se passe? Comment je comprends ma situation? Et si je comprends bien ma situation, je peux agir pour changer, pour donner une autre valeur, si j'estime que je peux donner de la valeur ajoutée dans ma fonction, dans ma responsabilité. On peut prendre les exemples, chaque exemple, à part chaque département, vous allez voir que il y a toujours des organigrammes qui sont affichés et des organigrammes qui sont cachés, et il y a toute une lacune entre un organigramme caché et un organigramme réel affiché, et que ceux qui prennent la décision, rarement qu'ils coïncident. Rarement qu'ils coïncident. Alors, je commence l'analyse d'Yali Ma'akoum aujourd'hui par juste une question à débattre. Est-ce que vous vous considérez comme des managers ou là comme des experts? Quelle est la relation de ça avec l'information et la donnée? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes des managers ou là des experts? Experts, allez, je suffis. Le management, ça nécessite l'accès. Merci. Alors, le management, ça nécessite l'accès à la prise de décision. D'accord? L'accès à la prise de décision? Oui. Le manager prend la décision, Dans la plupart des... Pourquoi on gère, en définitive? Mais on est amené à prendre des décisions. D'accord? Donc, D'accord. dans cette perspective. Yeah. Alors que notre travail, c'est, en quelque part, il est lié plutôt à l'aspect technique, à l'aspect relatif à tout ce qui est calcul statistique et de la prise de décision. Puis, alors, on laisse l'autre manager, le top management, c'est lui qui prend la décision. C'est lui qui prend la décision. On prépare le champ aux décideurs pour qu'ils prennent la décision. Qui est d'accord, qui a une autre réponse? Non, parce que ça, c'est pas quelque chose de général. Chacun a son propre cas et son propre rôle dans l'organisation. Exactement. C'est pour ça que c'est une question de l'autoperception. On va voir par la suite que c'est intimement lié à l'information, à de la question. D'après, on va voir, vous avez sûrement survolé hier l'évolution de la société agraire, disons, chasseurs, cueilleurs, agriculture, industrielle, et puis la société d'information et smart, ou ce qu'on appelle. On va voir là, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, ça commence déjà juste à votre niveau. Vous vous considérez, je répète la question pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous vous considérez en tant que manager ou des experts? Et justifiez. C'est une séance de coaching gratuite. Gratuite, profitez-en. Je sais ce que j'ai dit. تفضل. انا في الحقيقه ما نقدر لا نقول بانني اكسبير ولا ماناجر في هذا لو دومين. يعني الا جيت انا لو دومين ديالي اللي قريت فيه وتمرست فيه جو سوي اكسبير. ولكن هذا لو دومين ديال لاكسي على لانفورماسيون بالنسبه لنا. Ma question c'est par rapport à votre responsabilité. Tu penses que tu es considéré par votre hiérarchie, par vos collègues, par vos subordonnés en tant qu'expert? Je pense plus manager. Je pense plus Et manager. C'est quoi la différence? Bon, حنا تنديروا la gestion de dossier. يعني toi comme manager, tu es amené à gérer un dossier وتوصل به لواحد النتيجة. D'accord. يعني je pense le terme manager il est plus adéquat. Manager parce que tu es amené à gérer des hommes, à gérer des ressources pour réaliser des objectifs. Plutôt ça. Oui. D'accord. OK. كاين شي autre مازال ما قربناش من l'information. شي حاجة؟ ها؟ لا. اعطيني فين كاين لو بوا اكثر. اكسبرتيز. حد الان راني غادي هنا دي اكسبير ياك؟ احنا غادي مع لي اكسبير. ماناجر، دوز اكسبير ماناجر. يلا تفضل. سي اكسبير. اوكي مزيان. شي ماناجر واحد اخر هنا من غير نسيت ذكرنا سميه؟
سي بدر الدين سميه لازم هذا بدر الدين المورال كيطلع Considéré en tant qu'expert. اكسبير Expert, mais manager dans quel sens? صبر بغا تجوستيفي لنا كنظن تعطينا شي حاجه سمح لي تفضل Expert, حيتاش كنتعاملوا مع التكنيك لو بلوس. مع On تكنيك gère pas des situations précises ou bien des dossiers ou bien. vous êtes en retrait on vous a épargné de gérer le feu de l'action حاجه بحال هكذا Oui, plus et ou vous êtes moins. épargné de gérer et de vous Régler des abriter du situations. feu de la Régler des hiérarchie situations qui sont un peu délicates. oui Du coup, oui, l'expertise. expert d'accord تفضل expert manager Expert, Expert. mais manager dans un sens un petit peu limité. d'accord Parce que vous avez géré des projets on vous gère avez- des projets, on lance des Ou- appels ou- d'offres. ou- donc, bien c'est sûr, du management. les projets, pour vous, ça nécessite combien le dosage entre expertise et management عطيني شي حاجة اللي selon l'expert أنا عارف عندك الجواب غير قول عندك الجواب عندك شحال إلا عطيت شحال البورسونتاج المانجمنت شحال البورسونتاج الاكسبرتيز في البروجي خذ في الدومين ديالك في بي اي 60-40. 60 40 60 مانجمنت 40 Non, 60 l'inverse. expertise très bien Oui. تفضل Je pense qu'il y a des deux. Donc, اها les responsables, donc, ils doivent gérer les ressources humaines et ils doivent aussi gérer les. سيتكم Ah. انت في هذا الشيء قول لي انت Donc, ou Expert ou là? expert de quelques domaines. Donc, parfois, on est amené à travailler sur du projet, donc au développement des projets, des applications. Donc, Oui. on doit être expert dans le domaine D'accord. pour le faire. d'accord ومانجر On a pour في لو كوتيديان ديالك le quotidien, exactement. في le 4 sur 5 في le 4 sur 5 tu es manager et lorsqu'on demande votre avis par rapport à un sujet précis tu es expert Exactement. تفضل حد الان شنو la population des experts من غير quelques exceptions près الا ما بدلتيش رايك في الاخر تفضل Moi, je dirais plutôt expert. expert d'accord Vu la nature d'elle. vu la nature ديال هذا الخدمة ديالي. d'accord Oui. C'est clairement. C'est... On va voir parce que هاد la notion راه ماشي n'est pas aussi bien définie حيت فاش قراوها لنا قالوا لنا l'expertise راها كتعني un domaine où tu sais les tenants aboutissants ديالو عندك des certificats فيه و diplôme نعم سيدي و tu es reconnu et on s'adresse à toi lorsqu'il y a un petit problème والنقر كيوصل لك lorsqu'il y a un petit problème aussi c'est le vice versa ديال la chose مزيان اوكي شوفوا اخر هذا تفضل صافي اوكي انا راه ممنوع عليا ندوز هاد الخط شتي تراسا عليك راه ماشي قال- حمل هذاك ماشي حمل هذيك الشيء راه قالوا لي باش نبان هذا صباح الخير عليكم جميعا donc عليك. tout d'abord pour se positionner sur l'une des deux catégories il faut tout d'abord savoir c'est quoi la définition derrière اييه donc tout dépend de la définition لا ديفينيسيون ديالك عطينا دومبلي انت كومون فو كونسيديري هكا ما بغيناش ديفينيسيون حنا ديفينيسيون نو ليميت حنا ديفينيسيون نو on veut pas être contraint à disons on n'est pas ici là pour théoriser ولكن بغينا نقولوا شنو هي لا بيرسيبسيون ديالي باسكو سي لا بيرسيبسيون ديالي كاين واحد une petite règle en fait dans le coaching dans la psychologie qui est très utile lorsque je veux dresser une image, ma propre image, d'accord? Est-ce que ce que je vois de moi est la vérité absolue? Là. Est-ce que ce qu'ils voient les autres est la vérité absolue? Là. La vérité se trouve où? Je suis D'accord? C'est pour ça qu'on se complète. أنا خصني التصويرة ديالي لأن جو فوا دون اون كلاس شنو كنشوف ما كنشوفش لو كور ديالي كامل كاين شي حوايج ما كيتشافوش جو كومبليت بار يا اما دي سيبور يا اما كنجي شي واحد كنقول له كي جيت tu vois ça c'est هاد لي زونغل مور مي زونغل مور ما غيشوفهم غير الاخرين بعض المرات هما كيشوفوهمش سي بور سا كون دوا ديفيرسيفي سي بور سا لي لا بيرسيبسيون ديالك عندها elle est tout à fait défendable même si elle ne coïncide pas avec la définition parce que c'est la réalité tu vis avec نهار اللي كتدخل لخدمتك كتبغي الاخرين يعاملوك en tant qu'expert ولا en tant que manager غنشوفوا الفرق
اكسبير يعني الا قلتي شي حاجه الكلمه ما يجي شي واحد يكونتروديك اش كاين هادشي يخربق عليا هذا عاد دخل البارح ويدير لي هادشي فهمتي ماناجر تكون عندك نوت اتيتود ما عطاتك الديفينيسيون تفضل Si je me considère en tant qu'expert, ça veut dire c'est par rapport au prisme du scientifique. par rapport à ta fonction ما لا بريس سيونتيفيك لا ماناجيريال لا ايتيمولوجيك لا حتى شي حاجه قول لي اكسبير ولا ماناجر دومبلي هكا Là, on ne peut pas être sur un mode qui est binaire. فهمتي؟ لا ما كاينش بينا قول لي فين كاينه 51% ان سوفراج سير D'accord. Là, il a la fonction exactement. Ah. Je suis un chef de division dans un ministère. Ah. Donc je suis d'emblée considéré comme étant un manager. ماناجر Manager, pourquoi? Parce qu'on est amené à gérer des dossiers, on d'accord est amené à gérer des marchés publics, des on est ressources, amené à gérer des- etc. des contraintes pour arriver Mais des quand objectifs on est amené à gérer des projets, ah on doit être comme étant un expert en la matière. Parce C'est qu'on sûr. devrait être un interlocuteur qui doit c'est sûr qu'il parler doit de comprendre manière les exactement experts directs Et pour transformer avec le message C'est technique ou le métier, on a un message qui est technique. correct ولكن في الكوتيديان ديالك un manager alors par rapport à l'information c'est quoi la relation ما بين expert manager بالنسبه l'information فين داركم alors au sein d'une organisation on a surtout une organisation bureaucratique qui est la nôtre on a des producteurs de l'information et des garants de la circulation de l'information. D'accord? On a deux rôles. Des producteurs, des abeilles, de la ruche, disons, de l'information, et des garants qui permettent la circulation des informations dans les canaux de circulation. شكون هما الأولى شكون هما الثانيين؟ Les producteurs de l'information sont des experts. D'accord? Ceux qui garantissent, ceux qui gèrent l'information, la circulation de l'information sont des managers. Alors, si on définit, si on part de cette définition, vous êtes des managers ou là des experts? هذو اللي قالوا لي كلهم experts, sont des experts ou là des managers. Est-ce que vous produisez des informations من عندكم؟ هادو هما les experts. Les experts شنو هما؟ Les experts عندهم une expertise اللي كيدخل فيها ديك البيراميد اللي شفنا. هو il se place في l'expertise في ديك القضيه ديال النوليدج. هو كيخرج كيدخل من عنده داتا كياناليزي راسو مع الاكسبيريونس ديالو وكيعطي هو الانسايت كيعطي هو الاناليز كيعطي هو شي حاجه اللي ما كايناش في l'organisation n'existe pas في l'organisation هو كيجيبها من l'extérieur c'est comme une fenêtre de l'organisation par rapport à ce qui se passe à l'extérieur par rapport au domaine de l'expertise par rapport aux best practices aux meilleures pratiques par rapport aux expériences et études de cas كيجيب لهم وكيعطيهم هذا expert le manager اش كيدير le manager الخدمه ديالو كامله هو l'information reçue l'information transmise, l'information a été bien comprise, l'information a été bien actionnée, c'est-à-dire l'action, pardon, l'action. Alors, sous la lumière de ça, vous êtes des managers, alors toujours prépondérance. Vous êtes plutôt, est-ce que vous êtes plutôt manager ou là plutôt expert? Expert, très bien. Expert. Manager. بدأ من هنا. Expert. Manager. نص. Manager. علاش pourquoi هادشي اللي كان هاد la définition qu'on est en train de partager elle est archaïque. سالت. La mauvaise nouvelle بأنها تسالت. ما بقاش صالحه لنا هاد la répartition. علاش؟ Pourquoi, vous pensez? ما بقاش صالحه للاسف شتي كنعيشوا بدي باراديغم اللي ما صالحينش دابا داكور سي كوم سي فون برون دي ميديكامون بيريمي كانوا كيصلحوا شحال هادي ما بقاش صالحين عايشين دي باراديغم الطريقه باش كنشوفوا لي لونيت باش كنشوفوا لهم في الباراديغم اون بو لابروشي دي لونيت لي لونيت باش كنشوفوا ما صالحيناش هاد الوقت علاش
علاش دابا pour circuler l'information واش le rôle du manager il est toujours limité avec cette overdose d'information واش il va faire que ça ولا خصو يكون عنده un petit filtre هو براسو يديفلوبي لو filtre يديفلوبي هاد la dose d'expertise et l'expert comment il va transmettre de l'information ديالو comment il va l'avoir de l'information ديالو est-ce qu'il peut travailler seul شنو كنشوفوا البارح وهادشي la collaboration la communication مشى الوقت ديال عندي quelques informations عندي سيرتيف غنمشي نوجدها في لي زيتازوني في الام اي تي ونجي وانا كارم على هادشي انا عندي ديبلوم اللي تيبقى خدام عليا بالخلود ايترنيتي جو سو انا بون شوسي ولا ما عرفت مشي قنت من الاكس ولا من الام اي تي ولا من شي يونيفرسيتي هادي وجيت combien estimez-vous la période d'obsolescence d'un diplôme نهضروا على ingénieur pour ne pas choquer les autres فوقاش كيقدم ديبلوم د الانجينيور يلا عطوني فوقاش خرجتي 2014 شحال دابا حنا خصنا نبدلو 5 ans obsolescence total obsolescence total خصك تعاود البني الفصالات تعاود بالدارجه 5 ans chaque 2 ans كيتبدل تقريبا 60-70% de le contenu comment vous voulez que on se réfère à je ne sais pas un référentiel il y a 5 ans pour résoudre les problèmes de 10 ans d'après علاش كنقولوا 10 ans لان حنا رحنا كوميم رحنا behind يعني behind الدول متخلفين حنا سي كلير متخلفين il faut se dire ça ها ماشي حتى في هذيك خرجوها باش ما يجرحوناش الناميه ديك الناميه وقيله النائمه ماشي حتى النايم يعني باش ما يجرحوا هذيك الكلمه لان alors je ne dis rien de moi-même لان lorsque je les تمشي لي رابور ونشوف la différence اللي كاين الجاب اللي ما بين في les fondamentaux les indicateurs fondamentaux l'index de développement humain l'index ديال knowledge economy l'index ديال ne serait-ce que حاجه فيتال يعني في السونتي في l'éducation et في l'emploi les trois secteurs de base هادوما les fondamentaux tout ce qui est technologique هذاك ça constitue une opportunité pour se développer انا تنقول لك les secteurs fondamentaux في l'éducation يمكن راكم كلكم vous étiez des gens frustrés باش تعرفوا المغرب تكلاسا في السانكيام في بريمير ياك سمعتيوا البارح كيهضروا عليها في لونسينيومون ديال لي سيونس اي لي مات في البريمير المغرب لي دغني سان الحمد لله لا بون نوفيل تا فرنسا معانا هاد المره نو زا با لاشي اون بو با دي احنا عندنا شخصيه المستقله خلاص وعندنا تاريخنا المستقل وعندنا كل شيء mais il faut dire ça il faut oser dire ça que même يعني les textes de loi هذاك واش كنقول لكم allez piocher في هذوك اللي قلنا البارح الاخ ديال على لي بروجي دو لوا اجي شوفوهم وشوفوا لي تكست اللي كيتحطوا في البارلمون فرونسي وفي لي شامبر lorsqu'on discute je ne sais pas d'abord grâce à l'intelligence artificielle et aux techniques de text mining et aux techniques de learning le profilage de celui qui parle qui a posé la question on risque de coïncider avec 80% de la même personnalité اني لو في المغرب في بتي باتنا كيحط كيستيون على واحد لا كيستيون اللي سورتو فاش كطلع في النيفو د لا كيستيون ماشي ديك النيفو ديال واش الدوله غادي تدوز الطريق في هذه ماشي السؤال ديال لي كيستيون استراتيجيك غتلقى لا ميم هذا تقريبا حتى لا ميم ريبونس كتوجد كتشبه c'est un degré d'imitation qui est énorme je dis que c'est par les faits allez voir ça vous-même ما بين لو سيت شوفوا ديروا غير الشامبر ديال de représentants françaises وديروا هذا وديروا la lecture bien sûr leurs sites sont plus riches parce qu'ils sont très développés في l'intelligence artificielle parce qu'ils sont très développés في communication وعندهم عندهم علاش كنقول هادشي باش نديروا البريش لا La France, مؤخرا, même des critiques, ce qu'on est en train de proférer en tant que critique, ils ont mis beaucoup d'argent
tout ce qui est technologie, tout ce qui est digital. Ou même au niveau central, là-bas, ce qui est très intéressant, ou que nous copions, c'est régional. تلقى des régions اللي très développées digitalement اكثر من المغرب فايتينو باش نقول لك ما داكشي بزاف. لا الا خديتي غير une petite région مثلا لا ريجيون شنو نقول ديال بريطانيا مثلا خذوها ودخلوا شوفوا ليفولوسيون اللي كاينه فيها شوفوا لي زانديكاتور شوفوا لا غرانولاريتي دو لانفورماسيون شوفوا لو بيزنس كلايمت ديالهم كيفاش خدام شوفوا لي دوكيومون كي ميت ا ديسبوزيسيون ديال يعني لي غيد لي دوكيومون لي دوني tellement réelles tellement granulaires tellement utiles que tu peux vraiment te baser sur et aller et faire beaucoup de choses et en temps réel ça c'est grâce à parce qu'ils ont investi يعني lourdement في l'intelligence artificielle في le machine learning في les techniques relatives et dérivatives des blockchain. Je sais pas, on doit évoquer ça parce que ce sont des techniques qui d'abord on utilise, ce sont de pointe, surtout fait les crises de confiance les canaux des techniques énormes. Bien sûr, on a dépassé tout ce qui est big data parce que c'est racaïna. Sur l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, disons propre à une économie super évoluée. On a quand la France quand même, elle est super évoluée. Alhamdoulilah, comme je l'ai dit, la bonne nouvelle, la taille, قريبة لنا في شي حويجات بزاف. واخا avec les niveaux ديالها supérieurs. Mais اش قلت une bonne nouvelle quand même ماشي بوحدنا. Et qu'on peut rattraper par la suite. Je dis ça باش نقول le modèle تسالى ديال هذا le modèle bureaucratique ما بقاش صالح. ولا l'expert خصو de l'information. ولا le manager خصو de l'information, mais un autre type d'information qui lui permet de gérer. Ou de gérer, il faut de l'expertise pour pouvoir filtrer l'information, l'information. Donc, vous êtes dans vos postes responsables, de responsabilité, vous avez besoin énormément d'informations pour pouvoir agir. Énormément d'informations. L'information dont vous avez besoin, il vous dote de quoi? ركزوا معايا دابا غنجي واحد فيزيبيليتي زيد شكون اللي كتحيد من حداك لان بور فيغ تا فونكسيون بحال اللي كنتي كديرها هذه 10 سنين خصك على الاقل واحد 100 فوا الا جينا نحسبوا بالكيلو اوكتي او بشي كريتير واحد اخر 100 فوا 1000 فوا لا كونتيتي دانفورماسيون اللي كنتي باش كتجيري بها لي زانترلوكوتور ديالك ديفيرسيفيو les canaux تبدلوا les signaux faibles que tu dois lire pour pouvoir agir تبدلوا les seuils ديالهم تبدلوا كان شحال هذه غير الا تشكى خص قبيله تشكى pour pouvoir agir دابا الا ناض واحد يدير لك البوز غادي توقف الخدمه ياك كلشي تبدل دونك خصك énormément d'informations énormément de veille mais هادشي خصك mais et le supérieur et la hiérarchie ils comprennent ça. Ils doivent te doter de cette capacité pour pouvoir réaliser tes fonctions. Mais en parallèle, en te donnant l'accès à l'information, on fait deux choses. La première chose, on te responsabilise. ولكن واحد القضية. يعني كل ما عطيتك l'information, كل ما tu n'as pas besoin d'intermédiaire. واحد. كتبدا السقف ديالك ما تيبقاش قدك هذا. داكا السقف كيعلى كيولي كيتيقولوا المطالب ديالك كتعلى باسكو tu es enrichi d'informations d'emblée. Deuxième et là l'ambition ديالك كتطلع je veux savoir plus انا واخا خدام هنا خدام juste مثلا responsable traitement de l'information je veux savoir qui fait quoi je veux savoir pourquoi il fait يعني je veux avoir des informations sur la gouvernance sur la stratégie دابا كلشي il veut savoir le tout باغي متبع حتى هو متبع الدي جي ومتبع لو ريسبونسابل في انستغرام ومتبع لينكدين وهي يدير شي زلقه مشى يدير له تما يعني je parle de quoi je parle à une notion هي اللي غنبداو بها de pouvoir. On est en train de vous doter de pouvoir en vous dotant d'informations. Brena ou la krahna. Vous avez le shift de pouvoir.
اللي بزمن اي واحد ça partout dans le monde. هضرنا البارح على les intermédiaires مشاو. Ils sont en train de disparaître. كنتي شحال هادي محتاج باش تدخل الجريده باش تقرا الاخبار. Tu n'as pas besoin de journalistes. Tu n'as pas besoin de هادي. Vous êtes des journalistes. كتكتبوا في فيسبوك اللي بغيتيو وتسمعوا اللي بغيتيو وتاخذوا الخبر اونلاين من اللي بغيتيو. Vous pouvez contacter la source en temps réel, d'accord? Vous n'avez pas besoin de شي واحد ياناليزي لكم parce que vous faites le recoupement vous-même. كتقول الى جاني من عند فلان كريديبل هذا كذاب ما ناخذوش recoupement طاف هادشي صحيح ما يمكنش غادي يقول كذوب. Vous faites le recoupement vous-même, vous faites même la rédaction vous-même. كديروا التصويره وديروا هذاك شحال مره شي خبارات كديروا كتزيدوا ديك التصويره ما كاينش في الخبر الاصلي l'image. Vous ajoutez vous-même, disons, les épices, vous épicez l'image, vous êtes les rédacteurs, vous avez comme un pouvoir. Alors, la création de pouvoir, les oulettes, ça suppose quoi? Je vous donne l'explication pourquoi on se sent frustré dans nos organisations. J'ai le pouvoir, mais j'ai pas la responsabilité pour prendre la décision. Et j'ai besoin d'une organisation qui est plutôt aplatie. هاد les couches كنشوفهم inutiles كيتخلصوا في les salaires inutiles. Désolé de le dire. متفقين معايا ولا لا؟ chef de service, directeur, division, pôle, ما عرفت شنو commission. ما بقاتش. C'est quoi؟ تفضل. علاش؟ Oui. Tant que j'ai énormément d'informations juste pour analyser, juste pour améliorer mon degré de connaissance et de savoir, Mais sans pouvoir agir, donc je suis limité. C'est pour ça les تنقول لك si tu sens la frustration et elle vient de ça. كنعطيك باش تماركي كنعطيك يعني tu as le pouvoir de le faire. Tu peux drainer le ballon jusqu'au poteau, mais tu ne peux pas marquer. La prise de décision, هي تماركي. Tu prends la décision. Tu ne peux pas prendre la décision. ما تقدرش. Je ne peux pas me mentir moi-même ولا vous. Même أنا تنقول لك même في الطب ديال الطب, on ne prend pas de décision. Il y a quelqu'un de préparé. C'est bien, أنا نعرف le rôle ديالي مزيان. Mais je dois être conscient باش نعرف راسي مزيان. Exactement. هاد la notion de pouvoir qui a suivi l'explosion de l'information. Les organisations, نعطيكم دابا مثال حي مثلا في l'OCP فاش بغا شوف البارادوكس راه سي با ابلاتي l'OCP راه super comment on peut dire super hiérarchique. Exécutif, les directeurs des usines, des TAF, l'expert, la bureaucratie. Mais نهار اللي بغا يدخلوا la méthode agile. ياك étaient les premiers les précurseurs في المغرب ديال la méthode agile. داروا tout un département غير dédié à ça en parallèle lié directement للسيت الراب directement ليه وما فيش لي فيه des chefs بحال نقولوا des chefs de tribu. La notion de tribu très importante, chef de tribu. Moi, c'est باقي كلشي خدام على des projets. C'était une exception. لاحظ بحال شي task force. Je dis que wesh on doit avoir le type ديال l'organisation بهذا الشكل. Non. مازال on n'a pas la maturité de le faire في المغرب. D'abord organisationnellement. Des administrations. Alors, l'administration publique, il a jeté les indicateurs ديالها partout dans le monde. هذا parmi les handicaps الكبار ديالها واحد surtout le modèle francophone, le modèle اللي كنتبعوه. غتلقى لي بيي انا نقدروا نديروا هنا اللي راه جبت des études de cas. كتلقى des pays surtout scandinaves. Les pays scandinaves عندك le Danemark, le Norvège, la Suède. هادو الثلاثه اللي شفنا هادو الثلاثه الطريقه باش كيجيريو ما فيهاش ديك الشيء ماشي ديال سي با اون فاس باش كتقول ابلاتي راه
كتحس بان il n'y a que de responsabilités liées à des pouvoirs liés à un périmètre d'information. On gère pas parce que كاين un texte de loi اللي خرج في 1960 et qui stipule que هذا إلا كان هنا راه خصو يكون هذا هنا. لا, on gère par rapport à l'information, on gère par rapport au périmètre. يعني les limites ou disons les délimitations du pouvoir كيتبدلوا على حساب الوقت على حساب الانفورماسيون. انا نرجع مثلا ليكزامبل ديال البارح اللي عطيتينا في كوفيد 19 البيريمتر اللي كان اللي تكريا ديال البوفوار ديال سيغتان نورمالمون ديال سيغتان مينيستير سيغتان ديبارتمون كارسو كون بروبورسيونيل مع لا بريز دو ديسيزيون. علاش؟ راه سي كوم العقليه الميليتير فاش كيكونوا في لو شون دو باتاي في لا باز كاين القرايديه هما اللي كيحكموا. فاش كتوصل لو تيران سي انوتيل راه هذاك اللي كيكون اكسبير واخا يكون سو غرادي في لا باز فاش كيخرج لو تيران راه هو اللي عنده لو تيران هو اللي عنده ليكسبيرتيز بور بوفوار جيري سور لو تيران. اي سي سكي سباس هادو هما الناس اللي فاقوا بهاد لا لوجيك. دونك في هذيك لي disons la situation qu'on a vu hier, ce qui s'est passé هو انه تعاملنا مع انستيتيوشن جديده avec mentalité قديمه سي تو. علاش انا نخرج لانفورماسيون باش تخرج لنا كريز بانديمي راه خصك تحرك راه عندك اون ريسبونسابيلتي وميم لا ريسبونسابيلتي ديليغات. انا واحد الوقت راه كانوا الناس كيتبعوا الاخبار وكيشوفوا لو نومبر ديال يعني ديال الانتشار وهذا وكياخذوها كوم ان كريتير تري سيريو يعني على واش نجلس في الدار واش ما نمشيش وهذا لي بارون تحركوا على حساب يعني راك كتحرك عندك ان بوفوار داجير. tout ça pour dire pour revisiter d'abord il a فهمنا على la notion de pouvoir qu'on a aujourd'hui par rapport à l'information rend la même chose pour une organisation et pour l'évolution et l'organisation اللي شفتو peut-être البارح قلنا شفنا les organisations من chasseur ياك اللي كانت archaïque اللي كانت كتعتمد في التاريخ. دابا je vais terminer avec la notion parce que il est primordial par la suite. Ce qui est primordial par la suite c'est de comprendre que information ou là c'est égal à pouvoir. Information est égal à pouvoir. D'accord? Là, ça n'a pas toujours été. هذا هو الإشكالية كانت كتشكل جزء من البوفوار. Ceux qui ont l'information, d'abord, c'est un pouvoir parce que quantitativement et qualitativement, c'est renforcé. Tout dépend de l'information, tout dépend de la façon d'utiliser cette information. Il a l'information, il ne sait pas l'utiliser pour avoir un pouvoir. Ou il a l'information, il n'a pas les capacités d'utiliser l'information pour avoir assez de pouvoir. Je trouve que c'est la mentalité plutôt que l'information. Quand on parle, par exemple, l'exemple que vous avez donné des pays scandinaves, quand on parle du Norvège, de la Suède ou du Danemark, c'est une mentalité vraiment différente. La mentalité là, européenne ou la marocaine. Donc, on prend exemple. Différent quoi? C'est des gens beaucoup plus évolués qui pensent différemment de nous. C'est une conduite de changement plus que question d'information là de détenir la donnée. C'est plutôt une conduite de changement. نتفق انا وياكم على انا اناليزي مع لا بيرسوناليتي مثلا سكانديناف ياك عندي دو شوز pour l'analyser ou bien غادي نشد لا بيرسوناليتي سكانديناف يعني personnalité par rapport au développement économique ماشي شي حاجه واحده اخرى l'attitude ديالها في pourquoi ils ont réussi leur modèle مثلا ديال l'éducation pourquoi ils ont réussi leur modèle d'innovation parce qu'on ملوا في l'innovation هما ملوا في l'éducation pourquoi شنو يعني la différence بيننا وبينهم au niveau de personnalité et de mentalité. On a deux façons de faire ou bien غادي نجيب étudier هاد la population ياك from inside نشوف هي كيفاش تكونت في التاريخ ديالها وهذا ولا نشوف de l'extérieur on analyse de l'extérieur كيما analyser une boîte noire يا scientifiquement c'est tout ce qu'on peut faire il n'y a pas d'autre يعني اما غادي نقول بان فوالا ها الشخصيه ديالها ها فوالا sa personnalité comment il a été
confectionnée, comment elle a été construite durant les années, ou bien je vais dire les caractéristiques actuelles, combien ils ressemblent aux caractéristiques actuelles les jeunes, les enfants, les adultes, les actifs, économiquement actifs, les autres pays. Les deux. Alors, on ne va pas trouver deux cultures similaires. D'accord? Et même la culture marocaine, il regorge de prémices, de compétences et d'excellence inimaginaires, incomparables معاهم بدليل بأنه فاش كتلقى رجع بليستوار شوية 1970 juste après l'indépendance كتلقى المغرب il était précurseur على هاد les pays تقريبا كاملين في beaucoup de domaines ils étaient très près إلا ما نقولوش المغرب كان précurseur بزاف ديال les domaines. On peut dire que يعني avec fierté qu'on ne peut rien nous reprocher au niveau de notre façon. يعني التشكيلة ديالنا الحضارية civilisationnelle طريقة باش كنفكروا راه كنا des précurseurs des choses énormes politiquement, économiquement, scientifiquement, في l'éducation. ما غنجبدلكش الامثله ديال غير لي بونسور ما غنجبدلكش الامثله ديال لي زينيسياتيف اللي كانوا دوريجين ماروكان هادشي بور دير كو كيس كي سي باسي علاش وحدين زادوا وعلاش وحدين بقاو في بلاصتهم ورجعوا للور سا سي لا كيستيون بريمورديال تفضل ما كانش مشكل اييه عطينا وحده من ديك باسكو داكور علينا وعليهم بارتو ça marche زيد d'accord ok. Et le monde est petit. Le monde est petit, mais vous ne pensez pas que le monde est petit, qu'on se ressemble beaucoup plus, qu'on est différent. خد un jeune d'abord في les pays scandinaves من غير البرد اللي قهروا. ما قهروش فيت لنا لا كليم لا ستركتور افكتيفمون حنا كيجينا البرد اكثر منه. متفق معك. effectivement متفق معك. يعني غنلقاو que dans les pays scandinaves il y a un immense investissement في les secteurs de base حتى واحد ما به البرد كلشي كيقرا ياك ولا gratuité يعني على au contraire de ce qu'on pense بانهم des ultra libéraux واخا راهم des sociaux راه في هذا الشيء ils n'ont pas laissé tomber l'éducation la santé et les subventions l'emploi ils n'ont pas laissé tomber ça غتلقى هذا لو سيستيم هذا دو باز هذا الفراش اللي واخا طيح ما كتقصحش هادشي شنو كيوقع اللي كيتحرك هذا الهم ديالو الواحد ماشي يبقى كيتحرك موديلو الا طاحش غادي يوقع له donc dans les pays scandinaves si vous tombez vous risquez pas grand chose vous avez la prime de chômage vos gosses seront scolarisés tout de même et l'ascenseur social fonctionne toujours parce qu'ils auront accès aux universités, aux meilleures universités. Là, si tu tombes انا ما يمكنلكش شو انا جاي لك بشويه باش تعرف qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas question ديال غير mentalité او ماشي mentalité كانت دابا ولات question de mentalité mais c'est pas juste question de ça question ديال comment on a géré le pouvoir les uns et les autres. C'est tout. Comment on a géré le pouvoir. On a été tous les deux, ou là, tous les peuples on a été victimes de l'overdose de l'information. كنا عايشين فيه. Mais comment on gère le nouveau pouvoir اللي قلنا عليه بأنه غير il est fictif parce qu'on ne l'utilise pas هنا ou il est réel parce qu'on l'utilise. Un pouvoir de vote
l'Estonie, il est réel parce qu'il est utilisé, il est fictif parce qu'il n'est pas utilisé ici. Un pouvoir de participation, il est réel parce qu'il est utilisé, je ne sais pas, في نيويورك سيتي. باسكو الا قلت في نيويورك سيتي بانه وقع شي مشكل في واحد هذا غادي تنوض القرباله ولي بارتي دروات وغوش من هادو الحمر والزرق غادي ils vont réagir, c'est fictif. Ma voix n'est pas écoutée ici, c'est pas fictif. Donc la frustration, donc l'implosion de pouvoir. ما كنرجع البوفوار راسي وكنجلس نقول انا قريت وانا ما عملتش وانا في هذا au niveau personnel. تفضل شي حاجه. Je suis d'accord avec madame parce qu'elle a parlé de mentalité. D'ailleurs, c'est les mentalités qui sont responsables à ne pas donner la possibilité ou bien la permission ou bien le droit aux gens qui détiennent هذيك السلطة العلمية pour exercer d'ailleurs هذيك السلطة. Donc علاش سميتيها غير pouvoir scientifique؟ on détient parce que vous avez relié le pouvoir de l'information. ماشي غير scientifique. Non, scientifique dans le sens large du terme, évidemment. Bon, toute information à Canada. Mais c'est encore vrai, le scientifique. C'est les mentalités qui ont mis en place un plafond de verre. C'est ce qu'on appelle le plafond de cristal. Oui. Quelque chose d'invisible qui nous bloque. Mais qui ne permet pas de voler. Mais qui ne te permet pas de voler. Pour répondre à votre remarque, vous avez dit que tout dépend de la façon dont on a géré. D'accord. La façon dont on a géré, elle dépend de la mentalité. Donc on revient. وكاين واحد لا فراز كنت سمعتها شحال هادي في واحد لا كونفيرونس من عند واحد السيد il m'a marqué c'était en 2012 ولا شي حاجه il a parlé de l'ignorance institutionnellement organisée. C'est très dangereux et dernièrement j'entends parler de علم الجهل, la science de l'ignorance, comment les institutions ont des stratégies de mettre en place à mettre en place l'ignorance. Caméra خدامة وهي اللي قالت. J'ai rien dit. Vous êtes en train de filmer. regardez la clé de voûte, regardez ديك الشيء ديال الزاج اللي كتهضر عليها تفضل رأيها. Dans quelques instants il va dire شوف داعش دنيانية. لا. Vous avez entièrement raison et je vous rejoins. Les قلتي c'est une ignorance méthodique. On est victime de ça. Maintenant, l'idée هنا علاش كنهضروا على هذا الشيء؟ أو كنت أنا je crois à ça et je reste limité. ما غتشوفونيش هنا. Je suis en train d'essayer de véhiculer hors peut-être ma mission initiale des messages pour lesquels j'ai dévoué ma vie. Je dis que c'est en comprenant la situation qu'on peut contrebalancer, qu'on peut utiliser notre pouvoir qui est à notre disposition pour notre pays, pour notre bien-être, pour moi-même, pour ma carrière en début. Le périmètre ne peut pas servir sa patrie. C'est faux. Il n'y a pas de c'est pour ça que je me suis introduit en tant que حنا كنخدموا على la transformation digitale. On parle de la transformation, messieurs. C'est pour ça que lorsqu'on cherche l'origine étymologique de la transformation, on trouve le préfixe latin trans. كيفكركم شي حاجة؟ trans. مغرج دابا. trans. trans, au-delà des formes, on dit qu'on ne peut pas changer من يوسف العوج لعبد القادر العوج. On a changé que Youssef. On change les fonds, mais les formes ماشي مشكل. Les formes sont permises par autre chose, mais les fonds اللي خصو يتبدل. On transforme. يعني كنطلعوا فوق لا فون كيبقاوش هامنا شنو لاباس اش كياكلوا كذا لا. Au fond, qu'est-ce que vous en pensez de vous? Qu'est-ce que vous en pensez de votre périmètre, de votre proximité? سدد القوس باش نكملوا النهار على خير.
D'accord. Donc, je dis que la notion de pouvoir lié à l'information a été initiée par un futurologue. Je vous conseille de lire, c'est Alvin Toffler. Alvin Toffler. Ça s'écrit. Comme essayez de lire même exécutif dialogue, summary ou la chihaja pour comprendre علاش تنهضر على هاد la notion. Alvin Toffler. Les nouveaux pouvoirs ou la power shift. On parle de ça parce que c'est l'essence de ce qu'on va voir. C'est l'essentiel et c'est l'essence de ce qu'on va voir. L'essentiel, c'est pouvoir détecter le pouvoir, la notion de pouvoir dans les organisations qui vous permettent de vous placer. C'est une organisation, si vous ne savez pas là où le pouvoir, c'est كلمة. إلا ما بيتيش فين هو البوفوار الحقيقي هز كلمة تقدر تقول شي كلمة تخرج عليك تقدر si vous voulez démarrer vos carrières, relancer vos carrières, booster vos carrières, vous devez comprendre cette logique. Désolé, vous devez la comprendre. Parce que تعرف là où il y a le pouvoir. فين كاين البوفوار؟ كاين البوفوار. Le pouvoir, la définition ديالو simple اللي كيعطي هذا الله يذكرو بخير. Alvin Toffler, c'est la capacité indirecte, ماشي directe, indirecte. Tu peux exercer à une personne pour qu'il fasse quelque chose dans ton intérêt. A a un pouvoir sur B, c'est-à-dire A agit sur B pour que B fasse quelque chose en faveur de A, en pleine conscience ou en inconscience, de براسو. Ça c'est le pouvoir. Et là, ما عرفتيش شكون هو ديك le A اللي كيحرك ما غاديش, on va pas évoluer. Et je vous dis que maintenant, la convergence de tous les benchmarks, de toutes les études, convergent que le A, une de ses caractéristiques principales, l'information. A, l'information. تقول لي كيفاش؟ نعطيكم امثله وغتقولوا راني هادشي راه كان كيتيوريزم من قبل مي دابا ندخلوا في لو فيف دو سوجي. قولوا لي pour top management فوقاش كيدير لا ريكورد د لانفورماسيون ديالو؟ نيكي au besoin. Désolé. C'est une mise à jour. فوقاش كدار؟ عطينا الخبر. فوقاش كدار الميز اجور ديالو؟ لا رياليتي انا تنقول لك. Non, c'est trop tard. شوف le couloir. Le bruit du couloir. خصو يتشم. بغيتي لا جيستيون دو بوفوار هادشي راه ماشي غير خصو في السبعه entre 19h et 20h يكون التقرير. Ce que vous faites, ce que vous faites pas, ce que vous avez dit, ce que vous n'avez pas dit, هذا c'est le pouvoir. C'est pour ça que on s'entoure des personnes qui gèrent les canaux de transmission, mais ماشي officiellement mais officieusement aussi. ما عنديش الغرض بهذاك لو سوبر شيف دو ديفيزيون اللي جالس في بلاصتو ما كيجيش عندي في 7 د العشيه يقول لي شنو وقع. Je n'ai pas besoin de ce gars. J'ai besoin de quelqu'un اللي يجي عندي طق عرفتي وانا عاد نفلتري. Bien sûr, ce sont des relais. Alash, il a une bonne réputation parce que c'est une source d'information. C'est le pouvoir réel. Alors arrêtons باش نبقاو نهضروا غير داكشي اللي قرينا لي موديل ديال ما عرفت المانجمنت ديال لي زيكول دو كوميرس. ودابا on va نمشيو لان موديل beaucoup plus réaliste اللي هو des modèles de concurrence اللي هما عليهم basé le pouvoir. C'est que vous faites partie d'un département, vous êtes concurrent par rapport des objectifs. C'est un fauteuil pour deux. La majorité des cas, c'est un fauteuil pour deux. Et vous devez vraiment vous battre pour avoir votre place. ما تقوليش غادي دير لي كذا وغادي نبان ونخدموا اون ايكيبي غتخدم ايكيب ولكن tu dois vers la fin de la journée mériter ماشي غير mériter aux yeux de votre hiérarchie pour pouvoir avancer, pouvoir réaliser quelque chose. C'est l'idée ديال هاد السيد هذا راه ماشي من عندي. غير بغيت نقول لكم راه voilà la réalité. Et les organisations, ils sont d'abord il y a un alignement ما بين l'organisation ما بين
l'individu, c'est que شحال هادي كانت l'organisation qui produit plus. Alors قبل نرجعوا قبل l'organisation la société كانت qui a plus de force pour chasser et cueillir les هذا كانت هي اللي كتعيش. من بعد la force, la violence si vous voulez. Donc من بعد جا l'agriculture. مازالين في la force mais c'est un peu organisé. Donc اللي كيقدر يصبر ويكون ميثوديك mais il a toujours les bras وعنده الناس ديالو le feudalisme وهذا خدامين مجارين. من بعد on s'est rendu compte que هادشي ما il donne peu de résultats avec beaucoup de disons d'efforts et l'ingéniosité humaine s'est transformée en le pouvoir فين مشى من بعد هو تيتسمى industriel mais la réalité ديالو فين مشى parce que l'industrie elle a besoin de quoi finance c'est-à-dire un pouvoir اللي ولا مع l'argent اللي عنده l'argent وهذه الحاله استمرت حتى تقريبا تيقولوا حتى لا كريز ديال 29 من بعد 29 من بعد تقريبا نقولوا لي حتى لي 30 غلوريوز استمرت que ceux qui ont l'argent ils gèrent من بعد نلاحظوا هادو غيبقى توجور لان لي غونكس مازال لي غونكس مازال اللي كيحكموا في دي سيكتور. تلقى مثلا في الايطالي في هذا تلقى المافيا شاده ان سيكتور. علاش؟ لان كتحكم بلا فورس وبلارجون بهذا الميلونج فورس ولا فيولونس. بيان سور لان داخله في الديفلوبمون ايكونوميك زعما سي دونك لارجون لا فورس اي l'information من بعد جات l'information دابا شوفوا لو رول دو l'information سو دابا اللي عندهم لا كابيتاليزاسيون بورسيير شكون هما اللي كيحكموا شكون هما اللي قادرين يبدلوا السياسات ديال الدول ceux qui ont de l'information les sociétés اللي ولا les entreprises qui utilisent de l'information اللي عندهم هما الكابيتال ديالهم data driven donc le pouvoir il a pour dire que ce qui s'est passé au niveau personnel au niveau des individus il est en train de se passer au niveau organisation au niveau ديال les organisations. هاد المقدمه هذه pour dire que encore une fois pour valoriser la donnée dont nous possédons et pour exercer هاد القضيه ديال un peu واحد le pouvoir ne serait-ce que à des limités خصنا نعرفوا comment on peut utiliser هاد la donnée. C'est primordial. نشوفوا les modèles نشوفوا الناس كيديروا comment on peut utiliser هاد لو دوني pour créer de la richesse. عندنا دو تيب الا لخصنا ديك لي ناف اللي شفنا البارح الا عقلتيو عليهم ديال اللي سولتيني عليهم اسماعيل على اللي كانت فيهم ليكونومي وفي ليفيشينسي وي ماشي لي كاركتيرستيك دوك لي زوبجيكتيف الا رجعتيو لي زوبجيكتيف غتلقاو كو parmi ديك نقدروا نقسموا ديك لي زوبجيكتيف دو يعني دو غران زوبجيكتيف. on peut utiliser la valorisation de la donnée for good يعني pour le bien ديال الناس pour améliorer le service public le service donné aux citoyens ou là pour créer de la richesse à travers l'activité entrepreneuriale à travers l'activité. هادوما les deux هادوما غنشوفوهم نحاولوا نشوفهم كيفاش في الحقيقه راهم en symbiose واحد في لا chaîne de valeur د الاخر. مي نشوفوا هادشي d'une façon méthodique. une étude دارتها الورد ايكونوميك فورم à consulter. C'est une référence oui capitalistique oui mondialiste oui ما عرفت شنو ولكن ils produisent des études داروا على لي think tank الى لا répartition ديالهم في الافريك وفي هذا. شحال كاين think tank في المغرب؟ شنو هو think tank؟ groupe de réflexion dédié. هذاك عطيونا دي think tank اللي كتعرفوهم في المغرب. اوفيسيال ماشي المنتديات اوفيسيال اللي مسمين تينك تانك اللي تيقول لك انا شكون اللي كيعرف شي وحدين وورد ما كاينش وورد غير راس الحقل ماشي او سي بي دابا بدل سميتو فور ساوث ستاديز اوكي لو سي بي بوليسي سنتر هادشي ما كنقولوش هذا قيدو عباد الله راه خصو يتقرا il produisent des choses énormes حيت ماشي غير حيت اون دي كو دي كريتيك ولا هذا راه كاين دي شوز كي سو باس اون لي كابت با. اوكي لو سي بي بوليسي سنتر ولا سنتر
for South Studies شي حاجه بحال هكا السميه جديده. هذا كيخرج دي زيتود très intéressant des études prospectives bien sûr à lire avec précaution. d'abord احنا نقولوا نتعلموا بان comment on recoupe toujours اللي كيكتب شي حاجه عنده باك جراوند وعنده اهداف وعنده quelqu'un qui le paye pour l'écrire. خصنا نعرفوا في لا بارتي ديالو اللي مخلصاه اشنو باغي يقول شنو بغاوه يقول. متفقين؟ سي بور لير سكيل ديز. ما غناخدش انا كتاب ديال كتبوا فلان ونقراه 100 ونقول بون سي بور ارجون كونطون. جو ريجيت با اي جاكسبت با لو تو. كاين دي شوز اللي كيتقالوا كوريكت على المغرب وعلى السيتياسيون ديال المغرب باسكو فولو عندهم واحد هذا. وكاين شي حوايج اللي دي نيمبورت كوا. اكزامبل مثلا فاش كيوصلوا لي ريكومونداسيون في المغرب نون جامي ايفوكي هاد لي زيتود اللي كان كوم كريتيك. vous pouvez voir ça vous-même n'ont jamais évoqué la question de souveraineté numérique. من غير لي بيرو دي شود ماروكان اللي هضروا عليها الاخرين لا سوفرانتي نيميريك عندهم فاكهه فوق طعام. alors que c'est primordial لان كي دي سوفرانتي نيميريك ديرها كتحكم في une source d'information très importante في بلادك. تصور الله يستر توقع شي اتاك ولا توقع شي حاجه و comment on peut gérer la situation. lors de l'apparition de la tout ce qui est cloud, tout ce qui est à l'extérieur. Et ils ont insisté, tous les départements ministériels, les administrations qui opèrent dans le champ de partage de l'information, mise à disposition de l'information pour le grand public, pour que toutes les informations qui sont à caractère vital puissent être siégées sur le territoire national. Oui. Et le problème, donc, soi-disant, l'aspect juridique, l'arsenal juridique, il est là, oui. Technique ou le problème des mesures d'accompagnement qui n'ont pas suivi. Parce qu'ils ont obligé, et du coup, il y a plusieurs départements ministériels vus à la circulaire d'avis. Ils n'ont pas pu mettre à la disposition plusieurs informations, vu cette contrainte. Oui. Mais par conséquent, qui joue quelques voilà, à la fin, il va héberger avec la plateforme, il ne trouve pas dans la. Exactement. ما كاين حتى شي حاجه souveraine. Donc, quelque part, là, il y a de la mentalité, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Exactement. réel ولكن réaliste. Est-ce que vous voulez qu'on discute هذه القضيه ولا لا بعد en général هذه القضيه ديال la souveraineté. هذا c'est un modèle اللي غادي نفكر حنا on doit l'aborder par la suite ديال la valorisation de la donnée. حيت la protéger ça fait partie de la valoriser. La protéger ça fait partie de la valorisation. ما لان الحاجه الا ما كانتش دو فالور ما عندكلاش تبروتيجيها. خصها تكون دو فالور. et nos informations sont de valeur surtout lorsqu'il s'agit d'informations économiques essentielles, d'informations de santé, d'informations. ما نقولكش على des trucs اللي يقدروا يتسربوا ما بين des secteurs que vous ne considérez pas essentiels. Exemple, le secteur de l'assurance. Toute l'information فيه راه عندها واحد l'importance vitale. علاش؟ parce que tout le personnel de l'État إلا بغيتي تشد l'information réelle راه غتلقاها عند l'assurance. علاش؟ لأن c'est un besoin vital والناس كيتقيدوا فيه وفيه البروفايل ديالهم بحياتهم دو A à Z. غتعرف إلا بغيت نشد أنا جو دي نيمبورط كو نشد أنا غير مثلا ديال لي فورس زاميرويان ياك نشدهم ونشوف فين كاينين مأسورين. هادشي راه وقع في لا فرنسا وقع في هذا. خداو ديال الميليتير ملي خداو لانفورماسيون على الميليتير خداوها من لي زاسيورونس. خداو لهم على ليتا دو سونتي ليتا دو فامي يعني ماتريمونيال ليتا. هاد لانفورماسيون سون تري امبورطون بور سيبلي لي جون لورسكيل y a une guerre psychologique. صورت وقع شي حاجه كيصيفط لك بالضبط فاش ديك النهار الولد ديالك اللي كان مريض وطاح وهذا يجبدوا لك. النهار اللي بغى يدير سميتو هيلاري كلينتون لاحظوا معايا في 2016 اي لاسونسيون بوفوار ديال ترامب ou la campagne qui a été guidée par l'information mise à disposition par Facebook par connivence avec Cambridge Analytica.
C'est une entreprise في l'Angleterre اللي خدات l'information من عند Facebook et l'a utilisé pour cibler pour attaquer des millions et des millions de potentiels voteurs par des messages ciblés basés sur quoi? Basés على une moyenne قراو هاد الشيء في هذا 5000 informations par personne 5000 data par personne je m'excuse 5000 data par personne شنو كتلبس شنو كدير لا فوبي عندك من شي حوايج بحيث كيخرج لك لا فوبي مع التصويره ديال هيلاري كلينتون وصلوا لي زاميريكان لا ماجور عندهم فوبي من داعش ومن هذا دونك كيخرجوا لهم هيلاري كلينتون في لاغيغ بلون ديالها التصويره ديال ديك داعش ديال فيها ديك الرايه الكحله بديك الشيء وصلوا لهاد البيرسوناليزاسيون ديالو ماشي كلشي كاين اللي عنده فوبي من الكلاب كاين اللي عنده فوبي حاشاك من هذا خرجوا له بيرسوناليزي اللي عنده شي واحد مات في شي اكسيدون كيجبدوا له راه فوتات في شي ولايه في شي حاجه دارت مع الاكسيدون اللي عنده اونتي مع ولا كونتر هوموسيكسواليتي جبدوها له جبدوا كلشي اللي تقرا tout ce que vous envoyez dans vos emails tout ce que vous faites en tant que vous chattez même WhatsApp تيقول لك ديكريبتي راه ماشي عليه عليك كريبتي وديكريبتي باش تفهموا مزيان اللي كيكتب لكم واتساب عليكم نتوما ما تقدروش ديكريبتيو هو كيديكريبتيو باش تكونوا كلار يعني تو سكو هذاك علاش الاداره راه في واحد الوقت حيدات حتى الواتساب نورمالمون مينيستير بعد بدا المينيستير ديال الانتيريور وقفوا كانوا وقفوا واحد الوقت الواتساب في واحد هذا سي ان كانال شنو قلتي لنا قبيلات اسكيزون في واش كاينه ان ستركتور التيرناتيف ما كانتش اون با انفيستي في ان سيرفر ديالنا واش نقدروا انفيستيو في السيرفر ديالنا شنو رايكم نديرو داتا سنتر في المغرب سي بوسيبل يلا قول شكون اللي بوسيبل شكون اللي مع بوسيبل شكون اللي ماشي بوسيبل يلا شنو كاين في المغرب داتا سنتر في المغرب شكون اللي قلنا كاين ولا ما كاينش يلا كاين واش فهمتي شنو قلت est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ou là je ne dis pas un serveur نحطو فيه لوكال تنقول لك propriété marocaine ديال ديك لو سيرفور ولي بروتوكول ديالو والانفراستركتور ديالو واش كاين ما كاينش في المغرب ما كاينش شويه عليا الله يخليك شويه عليا au niveau du Maroc le data center tel que connu خلينا من لو كاد ديال لا جوندارموري باسكو سي تري ليميتي هذا ما غاديش يوتيليزي لا سوفرانتي اللي كنهضروا عليها كنهضروش انا تنقول لك داتا سنتر بور لا سوفرانتي ماروكان نحطوا فيه لي دوني غوفرنمونتال ديالنا غير موجود كاينين كيحطوا دي كلاود ديالهم دي كلاود سيكوريزي بيان سور لان سي بوسيبل ولكن باش تحط داتا سنتر تكنيكمون سوفران امبوسيبل اي ميم ديال جوندارموري رويال نقول لك علاش تكنيكمون ونقلبوا عليها ماشي لا تكنولوجي utilisée ماشي كيسيون دو تكنولوجي au-delà des technologies les normes utilisées est-ce que vous savez que HP هذا HP النهار اللي حطيتي فيه سميتك اي دوني فيه il appartient aux américains باش يشوفوه عارفه علاش ماشي غير HP اي لوجيسيال اكثر من هذا الشيء كاين دي لوا تيقول اوكي درتي ترانزاكسيون ب$1 لي نورم كي جير يعني لو ستوكاج كي جير تكنيكمون اي تكنولوجيكمون كلهم ديالهم ما عندنا فيهم حتى طرف في لاشين دو فالور انستاليو via des contrats on vous promet la garantie ولكن كي برومي à qui
واش فهمتي ولا سوفرانتي لا سوفرانتي فاش كنقولوا سوفرانتي راني انا سوفران دو ما ديسيزيون يعني ما جو غارونتي كو اوكون بارتي نورا اكسي لواحد الدوني ديالي. بيان سور دابا انا قلت لا راه ماشي حيت كاينه التكنولوجي كاينه دي نورم دابا كاينه لاكوش شفتي هادشي جو بونس مع محسن لا ما شفتيوش هاد القضيه ديال كاين دي كي تيقولوا دي اون انفراستركتور فوالا اون انفراستركتور تكنولوجيك نعم لي كوش لا je dis que كاينه من غير Mais les normes qui gèrent tous les protocoles, les normes qui gèrent tous les protocoles d'utilisation, les différents infrastructures qui sont dans l'architecture de la donnée. Tous les normes, c'est un niveau méta à l'architecture كاملة. ودوك اللي on ne possède rien فيهم. Même la technologie, on peut s'en approprier. On a des experts, on peut acheter. واخا الكيستيون دارجون il est très intéressante لان غير باش تبرد غير باش الكيستيون انرجيتيك باش ديزون جيري لا كونسوماسيون انرجيتيك ديال لي داتا سنتر سا ديباس انورمون لافريك ليشيل د لافريك كامل يعني ما يقدروش يسووا النقص كاين دي سونترال نوكليير وجوجل راه حطاهم في سيبيريا وحطا دي شوز انورم باش كتجيري الكلاود ديالها كاين 3 كلاود دابا اللي كيسون تيغزيو العالم 3 كلاود جوجل امازون ومايكروسوفت جوجل وهادو دي انفستيسمون كولوسو باش يتحطوا علاش دي بي اون بو با سو بيرميتر سا ما يمكنش يعني باش غادي تضوي الرباط غتصوبي داتا سنتر واش هذا باش غتضوي الرباط والناس عايشين لا كونسوماسيون ديال الرباط كامله اون جيجا وات اللي بغيتي يحسبها داكور مي انا تنقول اودلا دو سا ميم سي اون ناشيت لا تكنولوجي ويكون عندنا هاد الشيء لي نورم on n'en profite pas. هاد النهار قال لك الصحراء ديالكم غادي يقول لك لا وثقوا به مي سي سا لا سوفرانتي ولا لا اسكون فا نديبونديو اون ديسيزيون ديالو راه سي سا علاش pourquoi je dis ça parce que le modèle américain c'est un modèle اللي الاداره الامريكيه CIA الNSA اللي اون ابوي ديال l'entreprise كيخدموا اون كويرونس ما كاينش لي باز دو دوني هنا عندنا كيعطيك باش كتكونكيري لي مارشي باش كدير il n'y a pas هاد لا ديفيرونس كوم هنا عندنا شويه ولا لي فرونسي ولا سي ان سيستيم كلير تيقول لك انا فاش نمشي ان مارشي كناخذ لانفورماسيون من عندك بحيث دابا الانفستيسمون في لافريك اللي بلوكي باش علاش لي زاميريكان شو هادي انيكدوتيك علاش لي زاميريكان اون تخ با في دي زون في لافريك شكون يقول لي علاش واحد حاجه بسيطه جدا لا ماشي خلي لي شينوا كيدخلوا ولكن انا نقول لك علاش شنو كيدخلوا لي زاميريكان ما كيدخلوش نو با سي دانفورماسيون اييه ولا سي لي لانفورماسيون اها واحد البلاصه اللي بحال كيما لافريك راه كاينين في دي زون هما اللي بروتيجي بار لارمي امريكان الا شتي تري بيان ما تكون عندنا فرصه ان شاء الله وتشوفوا كو لا بريزونس د لافريك في لامريك في اي بريزون d'Amérique في لافريك فين كاينه ولا روسي ولا الصين وتشوفوا كو لو شوا il a pour comprendre une partie de ça غتشوفوا لو زوناج امريكان ديال CIA على لي زون ا ريسك في لافريك لا سيكوريتي عندهم لا سيكوريتي شنو هو قالوا لهم ما تدخلش الكونغو ديموكراتيك علاش لان فيها كذا وكذا ما دخلوش سي نون با لو الفيزا من عند CIA ما يدخلش بينما لي فرونسي عندهم لوروب اون جينيرال لوروب عندها سي اون زون اورانج في لي ايتازوني عندها زون روج كتدخل باش تعرفوا تيلمون لا كولابوراسيون كومون vous voulez faire face économiquement à une machine بهذا الشكل et même s'ils viennent nous dire انا تنقول لكم في الحقيقه s'ils viennent nous dire que la Chine fait peur مازال ne fera peur مازال les américains يستعملوا parce que شدهم من هادشي اللي تنقولوا لي نورم ولا تكنولوجي شدهم من الفوق مازال المهم هذا سي
Et pour dire à Tcharjou, voilà que le problème technologique, problème de souveraineté, il n'est pas évoqué par les instances internationales. La réponse liée, c'est une réponse fédérale. La réponse liée à la souveraineté, on peut la faire au niveau Afrique. On peut avoir ça. Si, on peut avoir ça. C'est rêvé. ما تجمعنا exactement المهم اوكي ندوزو للإكزرسيس بعد ما عييتكم شويه. alors l'exercice البارح vous l'avez préparé باش تكونوا جالسين بعدا par affinité responsable. يلا الله يخليكم. donc غادي on va se mettre par département ياك et on va essayer de faire l'évaluation, notre propre évaluation de notre département par rapport à la politique d'ouverture de données pour les axes suivants. Est-ce que je suis présent? Est-ce que je communique? Est-ce que j'interagis? Est-ce que je communique? Est-ce que je collabore? Est-ce que je permets? Est-ce que je suis présent? Est-ce que je permets l'interaction? Est-ce que je permets la communication? كنهضر شي بوحدي كنهضر بوحدي الناس كيسمعوني. Est-ce que je permets la communication? C'est la communication. Donc je communique, heureusement. La communication et puis la collaboration. Est-ce que j'exige des actions mutuelles? Bien sûr, vous êtes présent, vous êtes présent sur les réseaux sociaux. شحال عندكم من كيلو؟ واش متبعيكم الناس من كيلو ديكشي. Instagram. Allez, mettez vos travail, تفضلوا. تفضلوا rejoindre شكون اجي حدا غتخدموا سي باغ سميتو باغ ديبارتمون بوحدك مزيان سانغلوطون جاب الله الخير مزيان اللي بوحدو انا ما نديرو. لا vous pouvez vous rapprocher là au niveau du ministère ou là des vous pouvez travailler sur un ماشي مشكل. عارفين فهمتوا l'exercice? Fais-tu l'exercice? L'institution, combien elle est ouverte digitalement? Les citoyens, les gouvernements et les entreprises. Les citoyens, les gouvernements et les entreprises. Citoyens, l'association, les associations. أي حاجة اللي كتمثل la société civile. Ça peut quand ça trop le fait. D'accord? في الآخر تقولوا لي humblement. Vous positionnez sur une échelle de 1 à 5 شحال؟ حاولوا تيفيتيو 6. انا قلت لكم غير 1 à 5. انا عارف تبارك الله كلشي هنا il est omniprésent داك الشيء والنشاط. غتبريزونتيو وشاكا va présenter نسمعوا شنو كيقول. l'évaluation de 1 à 5 ça veut dire quoi? Voilà, c'est une évaluation. غتقول لي انا في l'ouverture par rapport à des critères globalement je me positionne غادي نوتير راسي 5 راني بيرفكت راني اوفرت راه الامور بخير ما كاين حتى شي حاجه 1 راني اون سوفرانس 2 راني بديت كنشوف شويه الضو. فوالا دونك نديرو لنا هاد ليفالياسيون. سيدي ماشي استاذ على راه تفضل تفضل مولاي. كاين ديتاي ها par rapport les critères par rapport la présence. Est-ce que je suis présent في الويب ماشي ويب انا ماشي شغلي في الريزو سوسيو. شوفوا la présence comment vous estimez la présence et les subjectifs ديالك la notation ديالك على l'administration ديالك subjectif. انا je m'évalue عندي الحق je m'évalue. علاش كتثقوا في لي زيفالياسيون ما تثقوش في راسكم؟ لا ميم نورم انا قلت لك واحد دي اون بريزونس كي تيقولوا محتشمه جوست واخا هو مزيان اون سومي واخا اون سومي واخا داكور سي لا رياليتي في الاخر شاك ادمينستراسيون عندها الباغي. Yeah, mais c'est en présent.
هاد القضيه هذه اللي كيبان لا نون كونفيرجونس ديال لي ديبارتمون بارابور à des sujets اللي هما خصهم يكونوا لي ميو بارطاجي tu vois خصنا نديرو اون اكزيرك هاد القضيه اللي كيفاش غدير لنا الان tu vois واش غادي دير 3 نيفو 3 tu vas argumenter واحد اخر غادي ارغومونتي على نيفو 4 وغادي تلقى اقل منك هاد لا كونسيونس هادي مهمه بزاف من بعد حنا اللي غادي نبنيو بوك 1 ça veut dire quoi 2 ça veut dire quoi 3 ça veut dire quoi ولا بنيناها حنا si on la construit nous-mêmes باش تكون بلو بينيفيك باش يكون عندي اون ايشيل باش كنجوجي لي شوز ماشي غير هذه ديفينيسيون ديالها ونخدم بها سي اون ريكونستروي لي ديفينيسيون فدونك نطلقوا من هذا سي اترافير فوز ارغومون اللي غادي يبان est-ce que c'est 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 si vous allez à défendre que c'est 5 راه 5 donc شنو قلت la présence est-ce que je suis présent est-ce que j'interagis est-ce que bien sûr كل ما كنت كندير كل ما طلعت في لا ماتوريتي كل ما سي بيان ياك est-ce que je suis présent est-ce que j'interagis est-ce que je communique est-ce que je collabore كاين اللي عنده كو مع لو سيتويان يديرنا مع لو سيتويان كاين اللي عنده مع الغوفرنمون يديرنا مع الغوفرنمون كاين اللي عنده مع لي زونتربريز كاين اللي عنده معاهم كاملين واللي عنده معاهم كاملين غادي يفصل غادي يقول فوالا راني هنا راني هنا ça marche كشي لقد مزيان شفتوا البارح لو 31 13 ياك كلشي شاف ماشي كله هنا عندي واحد الحاله راه شافو تري بيان سي اسماعيل عندي ما نسالك كي جاك تري بيان بوغ دير راه زعما انا ان ترافاي لي دومبلي كيبان لي بارفي جو دي دومبلي كيبان لي بارفي جو دي دومبلي d'emblée. En fait, il peut nous ouvrir des perspectives, surtout les rapports auxquels ils font allusion. Très fort. Le rapport de l'OCDE, il a créé le rapport de l'OCDE, il est adossé à lui. Donc les références, suivez les références. C'est le travail bibliographique. Très intéressant. باش كتبعهم كتلقى ils expliquent مثلا présence sur le web على ديك لا en fait on va voir هاد لي ريزولطا ديالو راني درتهم لكم باش تشوفوا داروا ان انفونتير ديال لي سيرفيس ديسپونيبل في المغرب ليفالواسيون ديالهم داروا دي كريتيك على هذا ولا بارتي كي انتريسونت سي لا ريبونس دي اورغانيزم دي ايتابليسمون على لي كريتيك هذيك تري انتريسونت vous allez voir que il y a beaucoup de qu'est-ce qu'on peut dire. C'est exactement. On se jette la responsabilité بواحد الشكل. هادشي كنتو قريتيو وتعرفوا اش كنهضروا شتي؟ قرايه مهمه. ديك المره في الجروب قال لك اسيدي لو فليو ديال المغاربه ما كيقراوش بزاف. سي ان فليو عطاني واحد ستاتيستيك كي ان بو كتخلع شويه. قال لك شحال؟ 2 lignes par année. Une moyenne de 2 lignes par page par année. كي جاتكم هاد الستاتيستيك تنقراو 2 lignes في كتاب اسمح لي يسمح لنا دابا تشد هاد الورقه 2 lignes كنقراوها باغ اني في لا موين في المغرب. شنو رايكم في هاد الستاتيستيك؟ تكون غيال ماشي غيال اش بالكم؟ ها اكزاجيري باش اكزاجيري انا ما كاينش شي معلومه كناخذها هكاك خصني نفهم كيفاش تحسبات شكون اللي حسبها وفوقاش وشنو دخلوا فيها اش بالكم راني كنشغلكم شويه خدموا وهضروا معايا ما نسحب لكمش راه وقفنا
qu'est-ce qu'ils considèrent comme lecture بعدا تنشوفوا les documents اللي كيعتبروهم هما comme lecture ماشي lecture. D'accord? La population cible, les échantillons اللي خدموا بهم. لا ils doivent faire ça لان quand même خصو ندخلوا الناس اللي ما كيقراوش. Vous n'êtes pas d'accord? خصنا ندخلوا. داكور. انا قلت لهم حاجه بسيطه والناس كيقراو الحزبين في الجوامع. اش غديروا لهم؟ حسبتيوهم؟ لا ما كيحسبوهمش هذوك. ما كيتحسبش اكزاكتومون ولكن كعادتي on doit utiliser هاد الانديكاتور اللي الارمون لان ها انت طلعتي دخلنا هاد لي زانديكاتور كاملين. شحال غادي يطلع الانديكاتور؟ شحال نكونوا كنقراو دابا لو فيكو؟ شحال كيقراو الناس؟ شحال قريتو مكتوبه نتوما هاد العام؟ لا في ديزون في شحال الكاباسيتي الا ما كنتيش درتيه شحال تقول لك كاباسيتي ديالك وما كنتيش زعما دون فاسون كي ديزون شحال نكتب في العام؟ نقدر نكتب ندوز فيه يومين. شحال نكتب في العام؟ عطينا اي موين. ما عقلتش حيت شحال هذه مي بون مي جو ليزي في الكتاب من متوسط الحجم كبر من هذا تقريبا قد هذا شويه دو 250 باج. هذا هما لي نورم انترناسيونال اكثر من هذا الشيء 250 باج. هذا لي زاميريكان تيقراو 12 منه في اون موين. لي زاميريكان اون موين في العام. لي زونغلي كيقراو ما بين 5 و 6. كتاب لا تا محسوبين. تا كلشي محسوب. ماشي انا غير تنقول لك في الحجم باش فيزياليزاسيون كلشي محسوب. هاد القضيه ديال لا ليكتور elle est très importante. Elle est très importante. Il est lié à deux facteurs. Il est lié à deux facteurs. Corrélation. Les études toujours. رجعوا هادشي وشوفوه. La première, le premier facteur, c'est l'évolution de carrière. Ceux qui lisent beaucoup, ils ont beaucoup plus de possibilités de l'évolution de leur carrière. Deuxième facteur, ceux qui lisent beaucoup, يعني المعدل طالع. سينو معدلات راه كاين حتى 52 كتاب في العام. C'est-à-dire un livre par semaine. حتى بالنسبه بسيكولوجيكمون بالنسبه كي تيقولوا لا بي ان فيت ولا ليبانويسمون بسيكولوجيك ديالك اللي تيقراو بزاف تيكونوا عندهم بوكو بلوس دو جو سي با كي داروا لي زيشانتيون ديالهم هادو ما عرفتش ولكن سي سون دي كونكلوزيون بوتيتر سا فو تونت. ها كنت كنهضر على لو تو دو ليكتور دو ليفر il est corrélé مع l'évolution de carrière. Parce qu'ils قراو بزاف تيكونوا beaucoup plus في الكارير ديالهم ils évoluent beaucoup plus et mieux. Bien زعما قلت لك انا échantillon ماشي ما conclusion c'est clair اللي كيتقف راه هذه كتبان مي في ليطا دي شوز لان عاد برا المغاربه تيقول لك اللي تيقرا بزاف راه كيحرق راسو ياك. يا بروبليم كاينه الثقافه يعني تقرا ما تبقاش تعمر راسك بزاف بالاخبار الخاوي الكتوبه وديك الشيء راه سا مارش با الوغ كو هاد الثقافه كاينه هاد لومبيشمون عندنا وهاد لا ريزيستونس. وحتى في الادارات وكذا يعني تيقول لك تكونسونطرا على ديك الشيء اللي كدير باش ما تتعلم حتى حاجه. لا ما تيقولوش الجزء الثاني. سي كيلكان اللي كيقرا لا هو دونك غير بوغ سي بون تبارك الله عليك شفتك عمرتي الورقه داك الشيء واجد. Et là, si vous avez terminé, غادي نديرو غير نتكلموا شويه على لو 31 13 نديرو لا بوز ديالنا ونرجعوا من لا بوز فوز اكسبوزي باش يكون عندكم الجهد باش تاكسبوزي ديباتر دو سكو فوز افي اكري. شفتك ما كتبتي والو داكشي عندك تراسي تري بيان داكور. نديرو بتيت ليكتور ديال لا لوا 31 13 غير بتيت ما غنطولوش فيها بزاف لان ندوزو لي بيزنس موديل بالنسبه لي لو بليز امبورطون. C'est un rappel de l'historique de les origines de la loi. مزيان نعرفوه. Juste بعدا pour information.
on peut dire que en 2011 qui a donné un peu le cadre légal et juridique ديال les prémices ديال هذا. Il y avait un retard bien sûr, il y avait un retard parce que واخا قبل هذا الشيء راه تقريبا تلقى soit les chercheurs soit les responsables marocains d'une façon diplomatique ولا هذا هما اللي initient énormément de choses في l'open data في l'Afrique في sécurité informatique كانوا les pionniers. هذا الشيء reconnu par tout le monde. ولكن au niveau institutionnel et loin de la théorie de l'ignorance, au niveau institutionnel, ça n'a pas marché l'SF. 2011, vous savez ce qui s'est passé en 2011. Donc après 2011, en 2017 حتى 2020 كانت la loi كما ذكرنا البارح, la promulgation ديال la loi في 2018 بدات effectif في 2019 et 2020 رحنا هنا في دابا حنا في 2019 رحنا ديجا دخلنا في l'initiative ديال gouvernement ouvert. Une petite lecture. Donc, qui peut demander l'information? أنا بغيتكم تفكروا في واحد المسألة. أنا ماشي غير كو لي تقراو une lecture beaucoup plus disons une lecture juridique ديال les textes parce que c'est un texte juridique كيتعتبر بحال un texte juridique. Le mot il a caché quelque chose qui ne te convient pas في la fonction ديالك عرف بأنك تسخى ليزي un jour عليها. بمعنى أنه est-ce que je vais développer pour voir donc droit d'accès à l'information à tous citoyens marocains et aux personnes étrangères résidant au Maroc de façon légale le droit de demander les informations détenues par les institutions ou les organismes concernés. De l'information عقلوا على هاد l'information détenue qu'est-ce que ça veut dire hein أنا نشوفه exactement. Alors, bien sûr, on a l'information, ils l'ont bien défini. Donc, le terme information fait référence aux données statistiques qui sont produites ou reçues par les institutions ou les organismes concernés. Hada explique la détention de l'information détenue. Fait référence aux données statistiques et qui sont produites ou reçues par les institutions et les organismes concernés. Yani, ay information, il est reçu ou la produite. C'est pour ça que j'ai posé la question hier. Il est par au-delà شي واحد ما عارفش بان une information confidentielle ماشي confidentielle. Il est بانها déjà تعطات une instance راه خصها تعطى. C'est une façon de le faire. Il مشيت انا en tant que demandeur d'information بغيت نعرف واش ناخذ ديك l'information باش ما يزايد عليا حتى شي واحد عطيتيها وباش نعرفها سي سامبل. نقدر ندخل لي زوبن داتا لي سورس الكبار ديال les instances internationales دابا نعطيكم دي liens تدخلوا تفيريفي الا كانت l'information كاينه خصها تعطاني وتعطاني بلا فاصون اللي خصها تعطاني بها l'exploitable. Alors dans le cadre de l'exercice de leur mission هنا سطروا مزيان l'exercice de leur mission parce que هذا c'est un blocage كثر منه ما on peut évoquer هذا le caractère هذا ça je peux pas donner. Alors je possède l'information là je la produis mais je peux pas la partager parce que c'est pas dans ma mission. Ça fait c'est un refus مقبول mais qui bloque علاش parce que ça laisse كاين ان فيد هنا ندوزو سو فورم مولتيبل كذا ما غاديش نتعطلوا بزاف. alors il existe des exceptions. les exceptions شفناهم البارح وقلنا on va se limiter à les trois هضرنا عليهم هادو ما bon il n'y a rien à dire. La vie privée, on est d'accord, mais qu'est-ce que les informations dans la divulgation sensitive de porter atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux énoncés par la Constitution, ça laisse à l'ébrété, parapluie kbir, ça peut abriter tout ce que vous voulez comme disons, argument. Alors, la protection des sources d'information, les informations déjà publiées de manière proactive, ça me pose énormément de problèmes. Énormément de problèmes. لأن هنا كنتحطوا في un cercle vicieux. باش نكون proactif خصني نكون prêt et connaître le besoin de demandeur de façon قبل ما يدير la demande. C'est une façon. C'est une façon. des informations qui
données via le portail Shafafia, ils doivent être regroupés dans le portail web du département. Donc, les informations, هادو اللي déjà donné. déjà données. Très bien. Que ce soit en plus de ça, toute demande, que ce soit via le portail Shafafia ou via un email ou une demande écrite, souvent ils trouvent le Shafafia. Très bien. Sauf que jusqu'à présent, ce qu'on demande de la fonction publique, هو أننا يكون عندنا un accès لهذاك le portail Shafafia autant que حيتاش دابا نورمالمون on fait partie de la commission ديال droit d'accès à l'information ولكن ما عندناش des comptes في شفافية يعني on n'a pas une vue générale على les questions qui sont posées ou par la suite le département de la fonction publique il nous demande des rapports شحال le nombre de questions شنو هما les domaines اللي طرحوا فيهم les questions alors qu'on n'a pas de l'information on est obligé d'envoyer des requêtes لكاع les chargés d'information. Je donne l'exemple de mon département, c'est qu'on a au niveau de chaque direction, on a deux représentants, un chargé d'information ou le naïb dialo. Donc on est obligé d'envoyer des courriers officiels les chargés d'information باش يعطيونا هذوك les statistiques qu'on doit consolider par la suite عاد نصيفطوهم حنايا la fonction publique. Donc ce qu'on demande حنايا في هذيك le portail شفافية vu que كاع les demandes sont يدوزو دابا par le portail شفافية انه يكون عندنا ان اكسي اوتون كو توب مانجمنت كي بلوك لاكسي علاش ما عندناش دي كونت حيتاش لي كونت اللي كاينين سون دي كونت سبيسيفيك يعني ملي كتدخل كدير اون دوموند سي اون دوموند بيان سبيسيفيك بور ان دومين بيان بريسي بور اون ديريكسيون بيان بريسيز comme le profil. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on a demandé. Pourquoi ça n'a pas été fait? Jusqu'à présent. Selon vous, علاش؟ ايوا باقي ما نفكروش فيها النهار الاول. Mais vous l'avez demandé علاش يفكروا فيها؟ Les collectivités territoriales ما كاينوش في شفافية عاد on va intégrer ils vont intégrer la plateforme شفافية كان عندنا دابا pour le moment غير des adresses mail pour recevoir des demandes d'information pour chaque collectivité. Donc هنا justement هنا pour intégrer bien sûr حيت كيكون اللي قالت comme a dit madame كاين un chargé un suppléant ou plusieurs chargés au niveau de chaque collectivité territoriale كل واحد كيتعطاه باش يدخل un mot de passe qui peut changer. Mais là on a dit aussi que les outils justement pour produire des rapports غتكون un genre de centralisation. حيت 1500 تكون au niveau de chaque préfecture et province pour les communes et ensuite au niveau de la DGCT pour justement avoir une idée des questions qui se posent. Les demandes. Ok. Juste je voulais attirer votre attention par rapport à ça. Par rapport à ça. Donc, donc les informations déjà publiées de manière proactive, à la confidentialité des délibérations du Conseil des ministres, donc c'est exception, à la confidentialité des investigations, enquêtes administratives. C'est bon, c'est une exception, Fradarko. Réveillez-vous. Exactement. Je ne suis pas juriste, je ne peux pas savoir exactement la différence. ولكن حتى دابا أنا je me pose la question. C'est vrai qu'on a déjà, au niveau de notre département, on a déjà envisagé une formation par rapport aux responsables d'information, درنا لهم la formation. Mais شنو هو الفرق ما بين استثناء مقيد واستثناء مطلق؟ Au niveau du texte de loi ما كاينش زعما une précision. لا هما أنا j'ai essayé باش نكونوا. Mais là où il y a de l'interprétation pour définir l'exception, il y a limité, مقيد. الاستثناء المقيد هو الاستثناءات المقيدة فيهم جوج فيهم المعلومات التي من شأن الكشف عنها إلحاق ضرر يا إما بالعلاقات مع الدول الأخرى ولا الحقوق الملكية وكاين المعلومات التي من شأن الكشف عنها الإخلال بالسرية ديال شي حاجة هذه في المقيدة والمطلقة كاينة الدفاع الوطني هذه مقيدة هما اللي قلنا والمطلقة هما اللي سيكوريتي ناسيونال الأمن الدولة الداخلي والخارجي الحياة الخاصة للأفراد والتي تكتسي لا كاينين 1 2 3 4 كاينين 5
خمسه اللي هما مطلقه. كاين الدفاع الوطني، امن الدوله الداخلي والخارجي، الحياه الخاصه للافراد او التي تكتسي طابع معطيات شخصيه، حمايه مصادر المعلومات، الصحافه، والمشموله بطابع السريه بمقتضى النصوص التشريعيه الخاصه الجاري بها العمل. هادو هما اللي كاين. هذا هو الرابع. خمسه. هذا الخامس. هذا الخامس ديال الجورناليست. عاودنا لا حمايه مصادر المعلومات هي ديال الصحافه. وكاين المشموله بطابع السريه بمقتضى النصوص التشريعيه الخاصه الجاري بها العمل. اوكي. دونك هادشي اللي كاين. حتى انا قلت لك لا ليكتور دو لا لوا واقيلا اون ارابي اون فرونسي. جو سوي با جوريست. جو سوي با جوريست مي ما عرفتش. On se retrouve déjà انت. On se retrouve. La protection des sources d'information هذه هي ديال هما الا بوز في مطلقه. مطلقه دانفورماسيون. ولكن لي لوا شكونو كلير. Après 2003, après 2016, après les lois اللي تفوتاو في les États-Unis d'extraterritorialité, هادشي راه تقريبا الا حيدتي في لا سوبريماسي ديال حيدتي الثلاثه الاولى كلشي الاخر راه مقيد لان لا بروتيكسيون دي سورس دانفورماسيون auprès de qui la réponse c'est auprès de qui هادوك الثلاثه on est d'accord عليهم. الشيء الاخر كله ça donne lieu à une interprétation minime ماشي bon mais غير bien sûr الحقيقه sont la confidentialité des libérations de conseil des ministres de conseil هذه دابا انا قلت لكم نوقفوا في هذه مثلا. علاش هذه غتكون علاش il n'est pas هي شنو كانت كتهضر لك هذيك ماشي مطلقه. هذه كي تيقولوا عند السلطات المختصه لها كامل الحق باش تقول لك هذه خاصه هنا او هنا، يعني كتلعب بديك لو كورسور هذا هو المعنى ديال دو سكي اكري au déroulement des procédures juridiques. متفقين عليها؟ وي حيت سي بوسيبل كو شي احكام قانونيه يكون عندهم exactement فوالا ان امباكت بارابور اما ce n'est pas propre au Maroc. دابا هذه normalement c'est il est aussi بقدر تقول في لو روند الاخرين يقدروا يكونوا في لو روند لا ماشي مقيده مطلقه au déroulement procédure juridique en général هي راها طابع سري بمقتضى d'accord et on l'a placé لا انا اش كنقول لك لا جوريديك ماشي جوديسيير لا ماشي قضائيه بيان سور القضاء لا هذاك كاينه ولكن هذيك في المقيده لا مقيد زعما كاينه المعلومات التي من الكشف عنها الاخلال بسريه المساطر القضائيه والمساطر التمهيديه المتعلقه بها ما لم تأذن بذلك السلطات القضائيه المختصه. كاينه دابا حنا هنا تنقولوا بوركوا هاد la barrière qu'on a dressée entre ce qui est disons absolu et ce qui est relatif هنا il faut faire attention et le critère pour demander de l'information et pour l'exploiter هو est-ce qu'il y a une jurisprudence بعدا ça brise la il est تبتات jurisprudence si ça a déjà eu lieu, c'est-à-dire on a déjà donné l'information, on va la donner. Maintenant on peut jouer على la définition la définition ديال الناس. C'est pour ça que j'ai dit hier que la classification des données exactement il y a le point clé ديال القانون. يعني pour chaque واحد لا remarque البارح تقالت يعني pour chaque administration خصها تكلاسيفي le type de données باش كنقولوا بعدا proactive ولا ماشي proactive خصها تجمع لي دوني ديالها تشوف كيس كاين البرودوي اون طونك دوني وتحطهم دي كولون confidentiel ماشي confidentiel absolu الا كانت مقيده باش من ظرف باش من هذا خصها تكون واضحه للمواطن et ce qu'on fait si on fait pas ça on peut pas faire le proactif. les textes كاين واحد المساله اللي يخليك وانا هذه il est géré par d'autres textes. هادشي راه ماشي غير راه خارج بوحدو راه كاين d'autres textes qui impose à la direction qui impose ماشي il ne fait pas référence à ça mais la suprématie عليهم يعني les autres textes ديال qui gouverne ولا qui gère la responsabilité ديال l'administration publique راهم selon les cas mais ils sont supérieurs عليها. يعني هذه
juste le partage مع المواطن. هذا هو l'esprit ديالها, le partage مع المواطن. ياك؟ ولكن كيفية التنزيل راها جيري par d'autres lois. التنزيل ديالها que ce soit par des lois ou des circulaires ou des décrets, ce sont des trucs اللي ما غيبانوش هنا. كيفاش غادي ندير كيفاش غادي ننظم ما غيبانوش. Exactement. نعم. Exactement. لا c'est pour ça que هادشي فين كيبان. هادشي كيبان فاش كندخلوا مثلا ديك الاوبن ديك الانيشياتيف ديال اوبن جوفرمنت ما كيقبلوش بغير اون لوا بحال هكا, تيقبلوا بلاغسونال اكومبانيون باش كيفاش كديروا التنزيل دهاد الشيء, واش كديروا لو بارطاج واش ما كديروش لو بارطاج. وكثر من هاد الشيء عطيني لا بريزونس ديالك دابا بحال اللي كديروا نتوما في ليكزيرسيس, عطيني لا بريزونس ديالك ديمونطري سا غنقول لك هادي كونفيدونسيال ماشي غير خصها تكون accessible à la demande, accessible proactivement, محطوط على liste. Tu peux demander, tu peux pas demander. وصافي. Ce que tu peux demander, je te le prépare. Ce que tu ne peux pas demander, je ne peux pas te le livrer. Aucunement, parce que داخل في هاد les lois, ou parce que circulaire flanflani, parce que décret flanflani, il m'a permis de définir telle chose de telle façon. ماشي السلطة ديالي. C'est comme ça. S'il n'y a pas le vide, on ne veut pas vous donner l'information même s'il est موجودة. علاش؟ لأن كاين لو ريسك كبير. هذا هو le message ديالي, c'est la lecture de ça. Faites attention lorsqu'on demande غير l'information. On n'est pas fait باش دير l'information, il faut هذاك le responsable واخا يكون صاحبك, واخا يكون chef de département جارك, واخا يكون هذا, il faut l'assurer, il faut rassurer la personne que راها ماشي داخله فهاد لي كاتيجوري ديال الكونفيدونسيال. سينو راه واخا ما عارفش, il faut هاد لا كولتور, il faut هادي سورتو. دابا حنا البروبليم الكبير بيني وبينكم في البريفي وفي البيبليك هذا هو بعدا هادي اللي هي ابسولو و il est transgressé. La vie des personnes, les données personnelles. تنتسراو بها. يعني فريمون راه دو بار لا لوا اللي خرجت راه ما يمكنلكش تاخذ تصويره. يمكنلكش تاخذ راه سي انورم. ماشي عاد ليوتيليزاسيون ديال لانفورماسيون بواحد الشكل. راه غير لو سيستيم جوديسيير عندنا مازال ما نسوي با. ما راكم ديروا فليسات على حساب الدعوه القضائيه. On n'est pas sensibilisé. On ne connaît pas nos droits par rapport à ça. On ne connaît pas nos droits. يعني أنا باعتباري هذا je peux نهار اللي غتوصلني رسالة الإشهار من عند جو دي نابورت كوم عند ماروك تيليكوم, عندي الحق نمشي نتبعها في لانيرتي, نتبع لانيرتي, لأن هي اللي كتكونفيرجي لانفورماسيون ديال لا سيم اللي عندي أنا وتعطيها لهذا, ونمشي نتبع الماروك تيليكوم ونقول لها على شكون اللي وصل لك لانفورماسيون ديالي, وعطيني تو سكو فو بوسيدي اون طون كانفورماسيون سور ما بيرسون وفوقاش, وعطيني ليستوريك دو سا, عطيني البروفيل ديالي عندك, وندير لها بريجيديس في لا لوا وناخذ على ظهرها الفلوس. شنو رايكم هذا البيزنس؟ شكون اللي يمشي معايا؟ انتما بلاصتكم ديروا لاباس. ما كاينش فينا اللي ما ترونسغريساش. Deux niveaux. Alors, lorsque la diffusion de l'information fait atteinte à quelque chose qui a une relation avec la société dans sa totalité, alors dans ce cas, il y a l'intervention du parquet. C'est pour protéger l'intérêt public. Par contre, pour tout ce qui est personnel, etc., alors le parquet en définitive, il ne garde pas tout le monde. Donc ce sont les gens qui doivent prendre l'initiative pour aller. Exactement. Et en tout cas, il y avait des cas où il y a des gens qui ont eu le courage de se présenter le tribunal pour se défendre. Ils ont gagné en définitive. Mais bien sûr. Il y a eu 10 amendes. Il y a eu. Voilà, c'est pour ça qu'on vous parle, c'est Ismaël, qu'on vous parle de l'influence. C'est pour ça que l'action collective elle est intéressante. لأن باش ندخل أنا الباركي ونغرمهم نعم سيدي واحد هذا يتعلموا يجريوا هذا الشيء ديال لا بروتيكسيون دوني. جو فو با ابورتي هذا, انا غادي ندير بيتيسيون نجمع الناس لانتيغي جينيرال, غادي نجمع لي زاسوسياسيون, غنجمع كذا ونجمع. سي هاد لا لوجيك هادي د اللوبين انستيتيوناليزي هي اللي كاينه, هي اللي كيفي اون دي فورس.
C'est une force de proposition. من بعد غادي يتبدل لو كومبورتمون. غادي تعرف بيان سور ما كان مانيبيولي ما حتى شي حاجه كنهضر. Bien sûr, bien sûr. Et ça, et combien il est à jour. Les informations ne vous seront pas fournies s'ils portent préjudice. Donc, en relation avec un autre pays, organisation internationale gouvernementale, à la politique monétaire, économique et financière de l'État, aux droits de propriété industrielle, droits d'auteur et droits connexes, aux droits et intérêts victimes, témoins, experts, dénonciateurs concernant les infractions de corruption, de détournement, de trafic d'influence et autres, régis par la loi KDAK. Commentez. Je suis commentez. Alors les informations ne vous seront pas fournies, elles portent préjudice. طلع cool. ولكن je pense oh exactement c'est pour ça encore une fois شنو خصو يدار زعما لوجيكمون الا جيتي باش ماركتي كيقولوا توجور في الدول bien sûr exprès لا bien sûr bien sûr exprès parce que bon هضرنا على هذا البوين البارح ان الفقهاء اللغه تبارك الله فقهاء الفقه في داكشي ديال القانون ils sont forts. Alors ce qu'il faut faire علاش le message ديالي غادي يكون un peu pragmatique, c'est que la seule exception qui peut justifier des jurisprudences et des exceptions à ces exceptions, c'est de partir du côté économique. L'utilité de l'information partie économique. هذه la seule هذه la critique اللي كاينه على المغرب واللي qui peut ouvrir une brèche هنا. لأن إلا قلت لك بأن عندي une information que je vais utiliser pour un projet, pour un plan, pour démarrer شي حاجة, pour aider, surtout si je prouve que راها utile, si je prouve que راها déjà donné quelque part, même si obsolète, je peux l'obtenir. هاد les exceptions tombent à l'eau. Il y en a des exceptions, ce sont des considérations beaucoup plus sécuritaires. ماشي au niveau يعني بحال ce sont en fait بالعربية كنقولوا سد الذرائع. Ils font ça pour bloquer, pour ne pas permettre à une mauvaise manipulation. Si on rassure NES qui ne seront pas utilisés, on peut avoir. Et si on peut avoir pour une raison quelconque, on peut avoir pour une autre raison. C'est ça la logique اللي كيديروا الناس اللوبيين. تفضلي اختي. شنو فاني ندقدقوا هذاك مسكين شنو دار لك زعما كان خاص يكون ان تكست هكا شويه فاك شويه علاش حيتاش يفو با بونسا غير لي سيتويان ان سامبل سيتويان اللي بغا يعرف واحد لانفورماسيون هكاك بواحد النيه مزيانه ولكن خاصنا نفكروا لي رومور ولا لا بروباغاند حنايا في واحد الوقت اللي mais ça suppose que le citoyen interagit avec ça. Oui, il y a des actions pour corriger la compréhension des... Il ne faut pas prendre les risques. Il y a des gens qui essaient d'attaquer le Maroc de manière indirecte. Oui, mais c'est vrai pour tous les pays. On peut savoir l'information à travers un simple citoyen. Ça fait mal, mais c'est vrai pour tous les pays. À titre d'exemple, mon mari avocat, il y a quelques jours, soi-disant, il est un avocat de la Tunisie, ou comme quoi, بغاو يتعاونوا معاهم cabinet entre cabinet c'est ça soi-disant par la suite قالوا بغا ياخذ الاحكام وشحال المهم des informations هكا اللي كاينين في المغرب دونك راه ماشي prendre l'information بواحد الطريقه اللي هي شنو بغا ياخذ في الاحكام بغى يعرف شنو الدعاوى اللي كاينين شنو الاحكام اللي تصدروا المهم صبر لا مازال شي حاجه غتقال خلي لا سويت شي حاجه غتقال ولكن جو بونس با ريفلكس تبارك الله غيكون ان افوكا ويكون il refuse بحال هادي ماشي تكون شي حاجه واحده اخرى راه كاين شي حاجه شي تويوات هادو ياك لي تويو ديال لي زافير غادوز وي à condition كما قلت لك بعدا هذاك لو بروميير سوسي il est dans tous les pays يعني لو سوسي ديال يجي شي واحد يرول لك
سكي يعني وهذا الشيء اللي وقع في الصحراء ديال لا رومور وهذا وشنو كان راه tout le monde il est sujet à ça. Donc c'est partagé. Deuxième chose, on peut pas épargner الناس, on peut pas empêcher les gens juste pour dire que c'est une mauvaise foi. On peut pas présupposer la mauvaise foi اللي ما كاينه حتى في شي قانون. لا كامل لو ديال الانجلو-ساكسون ولا لا لوا نابوليون اللي حنا متبعينها ولا لو برينسيپ سي لا بون فوا حتى تدير عاد كندا ماشي تنقرا النيه ديالك غديرو منعك سا مارش با مي il faut prévoir دابا ان تكست بحال هكا سي لا بروميير هذا راه يلاه تولي يعني نورمالمون راه مازال ما شفناش ليفولوسيون خص لا سوسي bien sûr متفق معك شوف vous avez raison et elle a raison علاش vous avez raison parce que فوقاش كيجي لو دروا بينال ولا لو دروا جوديسيير عاد كيدخل حتى تيكون فات الفوت لا مستحيدات والناس لعبوا بالعقول هاد عباد الله وداروا سكيزون افير افيك لا رومور La confiance. La confiance. Si on n'a pas une confiance, يعني la sanction, elle doit être par la suite. خصها تكون واحد العقوبة اللي هي bien pensée. وانت اللي قلتي هاد الهضره انا عاودت الهضره ديالكم. انا جي ريان دي انا جو دي كو في الديجيتال كاينه لا كونفيونس. Oui, si c'est parmi les bases du digital la confiance. Si c'est les bases de la bonne transformation digitale. Et je ne dis pas que c'est la base de la déformation digitale. Je dis que c'est de la transformation, c'est-à-dire lorsqu'on mène bien notre transformation, on suppose qu'on a déjà bâti une confiance, qu'on est en train d'exploiter, qu'on est en train d'en exploiter les bénéfices. Mais les bénéfices, on maîtrise les réseaux d'IANA, on maîtrise les canaux de communication. Dans le cas contraire, lorsqu'on est juste proie les attaques informationnelles qui viennent d'ailleurs, on ne peut que subir. Une demande بحال هكايا راه وقيله لا لوا راه elle est bien là pour cadrer واحد les demandes. هذوك les demandes d'information que ça soit un citoyen marocain ou un résident un étranger résident au Maroc راه il doit passer par هذاك le portail شفافية qui va donner واحد le cadre juridique لهذيك la demande ديالو وراه il va protéger aussi bien le demandeur d'information que le donneur d'information. متفق معك et je lui accorde raison. لا انا je lui accorde raison, je dis pas le contraire. sauf que هذاك جربي خرجي شي غيمور دابا نخرجوا من هنا نقول لهم راه في لوطيل هنا نقول لهم هضروا راسهم واش كيديروا دابا انا خرجت هارب راه شي حاجه كيديروها ماشي هي هذيك صافي ياك هذه اون غيمور غادي يجي ويفيريفي ويلقاو الناس من بعد كيسكو جو فولي كريي انا لا بانيك اي جي ريوسي ا لو فير. Ça c'est le problème. غنعاود نرجعوا لا جيستيون. Très bien, donc c'est pas un problème pénal ولا هذاك c'est un peu ماشي curatif qui vient par la suite. متفق معك pour rétablir في زمان السلام. Tu peux punir ولكن فاش كتكون عندك لا فول. Et pour continuer على l'exemple que vous avez donné غادي تخرج دابا تقول لهم هادو راه ما نعرفتش c'est question de gestion ديال l'hôtel. La gestion de l'hôtel, elle peut être une gestion liée à... Je suis formateur. Une réaction sans pouvoir prouver qu'il y a شي حاجة. Je vais me baser sur ça. تقول راه كيديروا شي حاجة. Oui, إلا كان عندك un protocole de gérer ce type de risque. إلا كنتي واخا سيدي حنا نشوفوا الطفل كيصيفطوا سيادنا سافا سا مارش ما كاينش مشكل كياخذ لانفورماسيون كيكوليكتيها كيفابيليزيها كيجي يعطي الكونت روندو وإلا ما كانش هادشي عنده vous supposez que c'est partout في les crises vous supposez qu'on a tous des protocoles de gestion de risque je vous lance le défi suivant واش عمرك سمعتي في البلاد كيهضر لك على شي حاجه سميتها اليرت نيفو داليرت لا يستر في لي كاتاستروف ناتوريل كان دي نيفو داليرت 1 2 3 4 5 ولا جون اورانج روج ما عرفت شنو المواطنين تيكونوا فاهمين الا قلتي له غير في التليفون ولا في لا راديو سي نيفو داليرت جون ما خصوش يخرج ما خصوش يتقدم ما خصوش يقيس في هذا ما خصوش يدير شنو عارفين حنا عارفيناش خاصو يخرج لك كذا ويخرج لك في 11 و59 دقيقه شي حاجه نهار الحد
تتقول لك بانه في 6 الصباح و59 دقيقه و54 ثانيه ما تتحركش. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pas bien, disons, procédure هاد القضيه اللي كنفكروا فيها، دابا كنناقشوا سي بور ميتر دي شوز، لان حتى au niveau de service هذه ما كنتيش كتجاري. جو سي با غير au niveau ديال السيرفيس ديالك ولا نيفو ديبارتمون ما كتجاريش مثلا ان جور لابسونس ديالك جات هكاك، ما قدرتيش تجي وكان شي حاجه شكون اللي رومبلاسيك؟ كي فا فير كوا؟ كونت اسكو تو بو كي بو كومونيكي افيك كي؟ شكون اللي صيفط ليميل؟ شكون اللي يكتب؟ شكون اللي ما تفكروش في هادشي، زعما هادشي ما كيوقعش، كيوقع طول طون. الوغ كومون ني سي با. عرفتي علاش ما كديروش؟ باسكو سي لابروش سيستيميك. نيا با نيا با نيا با، ما كنديروش الفوق، ما كنديروش في الوسط، ما كنديروش في التحت، tout simplement. Bien sûr. Anna, je te dis plus, c'est une transformation. كثار منها. Sure. هذاك الشيء اللي ديروا لنا ان شاء الله لا بريزونطاسيون. يلا ارتاحوا دابا شويه.